Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam olahraga jaya. Ketemu lagi dengan Pak Agus di PJJ hari Sabtu, PJJ PJOK. Anak-anak, kita akan bahas lebih detail tentang aktivitas 6 lantai. Silahkan kalian amati, ini ada gerakan apa kira-kira? Oke, guling depan. Ini lompat kangkang, ini meroda. Oke, kita cek seperti apa gerakan-gerakan itu kita lakukan di masa pandemi. Oke ya. Baik, minggu lalu sudah Pak Agus sampaikan juga mengenai gerak dominan. Gerak dominan yang ada pada senam lantai. Jadi senam lantai itu istimewa sekali. Gerakannya banyak sekali. Ada landings, pendaratan, berarti penghentian. Penghentian yang terkontrol. Kemudian ada juga static posisi atau posisi statis. Atau juga kita bilang posisi diam ya. Terus ada locomotion. Nah ini biasanya lokomotor gerak berpindah. Kemudian ada swing, ayunan, gerakan melingkar yang berporos di luar tubuh. Ya, ada juga rotation, putaran, yang berhubungan dengan gerak berputar yang berporos internal tubuh. Nah ini contohnya nanti pada saat anak-anak melakukan gerakan roll depan, roll belakang itu pakai putaran, bukan ayunan tapi yang rotation. Kemudian ada springs, tolakan, dan juga ada flight and height, itu melayang dan ketinggian. Nah, gerakan-gerakan itu adalah bagian dari aktivitas 6 lantai dengan berbagai macam jenis latihan. Ada roll depan, roll belakang, kayang, dan seterusnya. Itu semua ada juga yang dari depan tuh loncat kangkang, itu juga kita gunakan gerakan dominan, yaitu tolakan dan ada juga melayang dan juga ada mendarat. Dalam satu aktivitas dia bisa 2 atau 3 gerak dominan. Oke, kita lihat detailnya lagi ya. Amati gambar. Ini ada roll belakang dari posisi statis. Ini dia statis berdiri diam. Kemudian ini ada bertumpu juga. Kemudian dia mulai melakukan rotation. Nah ini rotation. Kemudian dia mendarat atau berhenti. Ini ada merodah dari posisi statis, posisi berdiri, tumpu. Kemudian melakukan rotasi juga. Kemudian dia melakukan pendaratan atau berhenti. Ini ada kayang dari posisi statis, kemudian melakukan membusur. Ini dengan melakukan ayunan, jadi dia mengayun badan ke belakang anak-anak. Roll depan hampir sama dengan roll belakang. Ini ada lompat kangkang. Dari sini dia melakukan locomotion, dia mulai berlari. Dari mulai berjalan dulu, berlari. Locomotion, kemudian dia melakukan tolakan. Ini ada tolakan supaya bisa terangkat ke atas. Kemudian ada juga gerakan bertumpu di sini. Setelah itu dia mengalami melayang, ya kan, melayang. Ini juga melayang, mengalami melayang, dan terakhir dia melakukan pendaratan. Ini juga sama, ini ada tolakan, ini ada melayangnya, kemudian ada rotasinya, kemudian mendarat. Jadi satu gerakan itu dia terdiri dari berapa gerak dominan anak-anak. Artinya gerak-gerak yang memang akan muncul di dalam senam lantai. Oke? Nah, roll depan. Roll depan adalah guling depan dengan menggunakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang tengkuk. Jadi yang disentuhkan ke matras itu bukan kepala tapi tengkuk. Kemudian pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, ini untuk melatih kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan tubuh, keseimbangan, dan kecepatan. Nah, untuk di masa pandemi, gerakan senam roll depan tidak akan kita praktekkan anak-anak, karena kalau tanpa pengawasan sedikit berisiko. Apalagi bagi anak-anak yang tubuhnya besar, ketika tidak bisa
melakukan gerakan, tumpuannya ini salah, malah mungkin bisa terjadi cedera. Jadi roll depan kita ya sekedar tahu saja. Nanti ada pengganti gerakan senam yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu lock roll atau guling samping. Hari ini ada juga yang kita praktekkan, tapi kita lihat nanti di slide terakhir. Nah, prosedur guling depan ini ada dengan posisi berdiri, ada dengan posisi jongkok. Jadi tergantung ya, ada yang gerakan berguling dengan awalan jongkok, ada juga yang dengan awalan berdiri. Oke. Nah, berputar dengan cara berguling ke depan di atas matras. Ini yang perlu kalian perhatikan. Adalah yang pertama ini, kedua tangan bertumpu di matras. Jadi bertumpu di matras ini benar-benar dalam posisi statik dan kuat. Jangan sampai tidak kuat. Salah satu tangan tidak kuat, mungkin nanti gulingnya akan bergeser ke arah kiri atau ke kanan, tidak lurus. Nah, roll belakang ini levelnya lebih sulit daripada roll depan anak-anak, karena posisinya kalian akan memutar badan ke belakang. Memutar belakang ke belakang, nanti dari posisi jongkok atau berdiri juga boleh, tapi kaki kalian akan sangat berperan untuk melakukan gulingan ke belakang. Dan ini tidak kita praktekkan juga anak-anak, jadi ini sebentar kalian tahu saja. Prosedur gerakannya seperti ini. Jika berdiri, maka nanti setelah itu ada kedua kaki ditekuk, tangan diangkat samping telinga, ini seperti ini. Kemudian badan didorong ke belakang. Nah ini, badan didorong ke belakang, jadi merebahkan badan sambil kakinya juga mendorong supaya bisa terjadi gulingan. Nah di posisi kali ini yang kalau misalnya salah, tidak akan bisa guling anak-anak, paling balik lagi ke depan gitu ya. Ini tidak kita praktekkan juga di masa pandemi. Nah, kemudian ada gerakan kayang. Kayang itu ada gerakan dominannya bertumpu, statis, dan keseimbangannya. Kayang yang paling utama kita pahami adalah sikapnya membusur. Artinya membentuk sudut 180 derajat, membusur ya. Dan posisi yang bertumpu kaki dan tangan. Manfaatnya untuk melatih kelentukan bahu. Dan misalnya kalian mau melakukannya itu dari posisi tidur lebih aman ya. Dari posisi tidur daripada dari posisi berdiri. Kita lihat dulu yang berdiri. Nah, ini dari posisi berdiri, kemudian dia membusurkan badannya ke belakang sambil menjaga keseimbangan jangan sampai jatuh, kemudian tangannya bertumpu. Seperti itu. Ini posisi kayang. Ini harus memang benar-benar dilakukan dengan pengawasan juga. Jadi senam lantai lebih sering tidak kita praktekkan di masa pandemi ya anak-anak. Nah, ini kunci jawaban untuk LKS halaman 10 sampai dengan 13. Silahkan kalian bisa mengerjakan atau mengisikannya. Karena minggu depan kita akan mengadakan PH pengetahuan. Oke? Setelah ini Pak Agus akan tampilkan video yang kalian akan praktekkan sebagai tugas praktek kedua. Kalau kemarin itu lock roll, kalau hari ini namanya circle. Kita amati videonya. Nah, nanti dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya anak-anak. Kita lihat videonya. Hey, sit down smartly for me, please. I need a new gymnastic roll. So I need someone else to help me, give me some advice. Yes, please. Oh, I think that one's really, really tricky. We're going to leave that for the time. Hey, sit down smartly for me, please. I need a new gymnastic roll. So I need someone else to help me, give me some advice. Yes, please. Can we remember gymnastics? Oh, I think that one's really, really tricky. We're going to leave that for the time being. We might come back to that in a minute. Can you think of another one? Okay, so you're going to show us your teddy bear roll. Oh, yes, please. Can I ask you to move over here for a minute, please? Could you show us your teddy bear roll? Can we remember, gymnasts, that we're going to sit smartly? Just wait for a second. Wonderful. I love how you're sat now. Right. Okay. So you're going to show us your teddy bear roll.
Very good. Circle Right. roll. Could you just sit facing me in your straddle shape? Okay, come a little bit closer. Okay, right, we need some hints and tips for this roll because not all of us are going to know how to do it. What's our advice? Okay, now I'm looking at her shape now and I'm thinking, I wonder how she can make her legs and her feet a bit nicer. Do you think you could help me? Cara Could you help me? What could she do with her cara legs and her mengajarnya feet to make them a bagus. bit nicer? She could. Nah, So I quite like them kaki wide. dibuka I'm having a look at her seperti itu, feet. anak-anak, What could she ya. do with her feet? Kemudian dia Point menanyakan them. Can you apa point those berikutnya, toes? gerakan Lovely. berikutnya. Right, now when she does this shape, she's going to hold on tight to those legs. Okay, so can you hold on tight? Now, what's she going to do next? What's she going to do next? Anyone got any ideas? Oh, let's have somebody different. Can you help me? Have you got any idea what she's going to do? Does she lean back? Right, if you lean back. How is she going to do that teddy bear roll? So sit up for a minute. You know what you've got to do, but you've got to see if you can think about telling us. Has she really? She could only sort of roll. Does she lean back? Right, if you lean back onto your back. Bring those feet up with you because you've got to hold on to them. Has she got anywhere to roll? Rolling onto her back. No, she hasn't, has she really? She could only sort of roll over that way, Her side. So, or maybe that way, but she needs to turn all the way round. So sit back up again. and then she rolls onto her Sit back up again. So rather than rolling onto her back, what could she roll onto? pattern here, isn't there? Yeah, her elbow or her side. So the first thing you do, children, is roll onto your elbow or your side. Okay, and then she rolls onto her back, doesn't she? Sometimes get into trouble with Roll this. onto her back, and then she goes onto the other side. Okay. So there's a pattern here, isn't there? So the pattern is shoulder, back, shoulder. She goes shoulder, When you're rolling then onto her back, then onto her shoulder. Now, the reason we sometimes get into trouble with this, sit up for me, please. okay, right, this one. Okay, is we tip over onto our side, and then we forget to look up at the ceiling and we roll onto our tummies. When you're rolling over, you've got to look up at the ceiling, have your tummy button up towards the ceiling, and roll Bagaimana round. anak-anak sudah Okay, bisa right, this one's mengamati tricky, but kira-kira help gerakannya each other. bagaimana? Off you go. Dari posisi duduk, kaki dibuka, kemudian melakukan ayunan badan atau berputar badan ke arah kiri atau kanan diperbolehkan, tapi ke arah samping dari tangan kalian. So what Dari happened samping here? tangan kalian. She just she forgot to look up at the ceiling. Okay. Right, so let's try again. Do you know one little hint I'd say to you as well? So go back to your starting shape. So face that way, so you've got some mat Oke, behind you. Face samping, that way. kemudian mutar. The other thing I'd say to you as well is try and keep this shape. So come around here a little bit more. Right, now hold on to this shape. So what did you say? She's got to look up at the ceiling more. So tip over. Look up at the ceiling. Okay, so now you've got the shape better. Try again, try again. Shoulder, back, shoulder. Go on, go on. Ah, Stu, your advice helped, didn't it? Right, swap over, see if you can help her. How are we getting on, boys? Terrible. Well, that's good. We can make lots of progress from terrible, can't we? So hold on to that straddle shape. Just wait a minute. Let's see if we can help him, and then we'll see if we can help you. Okay, so what's the first thing that you know needs to go on the floor? Yeah, so shoulder needs to go on the floor. Oh, where's your straddle shape gone? Hold on to your legs. Now he's got to look up at the ceiling, yes? And then what's he got to do next? Yep, yep. And then you've got to sit back up. Legs wide. Very good. Right, your turn. Your turn to swap. Come a bit further forwards. Right, can you stretch these feet? Oh yes, this one's not so good at stretching, is it? Oh, very nice. Look at that. Right, which part of his body goes on the floor first? Yeah, that part. So shoulder. Bring your leg with you. And then where's his tummy got to go? Up towards the ceiling or down towards the floor? Oh, if he goes, up, okay. Up towards the ceiling. And round you go. Have another little go. Have another little go. Sit down, stay where you are. Stay where you are. Oke. Shoulder. Oh, shoulder, back, shoulder. Tip over. Shoulder, back, shoulder.
Good. Oke, anak-anak bisa kan lakukan. Okay, sit down smartly with your partner, Kalau belum please. bisa, silahkan kalian amati berkali-kali video ini. Are you sitting Itu adalah smartly? lakukan circle roll. Kita melakukan di masa pandeminya dengan gerakan senam lantai yang seperti itu. Yang pertama lock roll yang kemarin, sekarang kita akan melatih yang circle roll. Bukan di guling depan maupun guling belakang serta kayang dan lain-lain. Oke? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran di hari ini. Pak Gus tunggu hasil prakteknya dikirimkan melalui GC paling lambat di hari Rabu 19 Januari. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga. Jaya.